নীতিশ কুমারকে দুহাত বাড়িয়ে ডাকছেন লালু প্রসাদ যাদব। নীতিশকে ইন্ডি জোটে ফেরাতে সে কতই না আকুতি, যেন নীতিশেই লুকিয়ে ইন্ডির আসল প্রাণভোমরা। तो खुला हुआ है, हाँ रख लेंगे, माफ कर देंगे, माफ करना ही हमारा फर्ज है। কিন্তু হঠাৎ এমন ডাকাডাকি? বিহার বিধানসভা ভোটের আগে হঠাৎ নীতিশ কুমারকে এত হাঁকডাকের কারণই বা কি? তবে লালু যতই ডাকুন না কেন, সে হাঁকডাকে পাত্তা দিলে তো जो है नीतीश जी को बोल रहे हैं कि आप आ जाइए। इस मौके के लिए नहीं, इस वक्त अच्छी बात है। লালু তো অফার দিচ্ছেন, কিন্তু ছেলে কি মানবে? आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे? आप लोग को ठंडाने के लिए बोले। चलिए, লালুকে ঘাড় ধাক্কা দেওয়ায় বেজায় মজা পেয়েছে বিজেপি। लालू यादव को नस नस नीतीश जी जानते हैं। डरी हुई पार्टी का क्या है, डरे हुए लोग हैं। लालू जी डर चुके हैं कि एनडीए के लोग बुरी तरह लोकसभा में हराए और आगे भी हराएंगे। আসলে ভোট মরশুমে লালু প্রসাদ যাদব হয়তো গুগলি দিতে চেয়েছিলেন। লক্ষ্য হয়তো ছিল বিজেপির অন্দরে বিভ্রান্তি ছড়ানোর। কিন্তু সেই গুগলিতে যে নিজের উইকেটই যাবে তা হয়তো স্বপ্নেও ভাবেননি বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ লালু প্রসাদ যাদব।